Dantégué, le débat. Alhamdulillah rabbil alamin wa barak bilin dente gesami wonna mane wonna sewenara wonno wa matumati kende rina 100 gram no Facebook ma anu ne retulmati wonna 95.3 les côté de Sogordi wonna mane be agbegbe masinda rina wongi na talama ba ina a tunde dende kan foro anyo men nye wallahi marakulani dovo marakulani na donna dovo 10h 11h wonna mane wonna rêve no parti politique là et kasabi hantongo senni e boroto ne horo e na boroto kono fegbegbe na nye ni na mala nye kiring e na mukata e hore mini wakati ma alla guinée ka fe ki na la guinée di femme ame kenen boko di femme ne torode on e biringire mo sofi boko di na nga heribe dans parti politique horo e na déclaration na ba kono na déclaration kui e ne rebiril la nye e na la foko doxama ina ma sing finir be yigi tegena ne na no korsiri ina moto fe no ayereki anu kitira sabatiki e bonye wafi la Guinée la lantea na kanu sari wo ma CNRD ma aformaki yama to menge ya tongo ina ma sen la Guinée kabe na kan finiri kitira tan fa makrama sagade wombe krama sende wombe anu fende ne redor na birina alo sari era tim fi krayama menge sanya mabri anu la Guinée yama mabri ba wona kolon doni birima adi alko la Guinée na kina rero amanga gle naki wonga menge sugande hamaguro kibanyi menge na kan finiri menge sugandira la Guinée kayira yamara menge sugandira finkari rumu menge na kama goro alko la Guinée fanga fala alhamdulillah rabbil alamin na fe dangi rambi et un parti politique ni rebiri mbela foko dori di kedi dima e ra woma la Guinée kebiri akunkuna yele habiri tulibendu akunkuna yele na rena la Guinée kui ayele ne rena farma na fi tulibeli na la Guinée kan tonye afaskel ma fe dangi fe kinere ademu langa fu nye na kan tan no ma nyede di transition na kan ba fe ki kunku kana suri alo krama fa ba masen na fi nasira e bara moto ACNRD nan fi yere fi akiren ngunyuma adi keren ngunyuma kono bara sa folo fera nyere kima no CNRD fa wa khiri nan tume CNRD o ma ko dendara on va fe nanam fala CNRD on va fe e bara masin ACNRD bara nan transition yere fi akiren ngunyuma nye anu transition politique na wallahi transition élection organisée o mengema guru menge na sugandiri butru nyidi kui ko étant acteur politique et barato di gouvernement na rek transition et tambara tala fe kui nye consultation mona anu menge ya tongo wati na gamma anu ena maguru yekere lingira pala gbema ena keren de masere bortaki ma sey na gamini meni na nyene etan sondo mesusa CNRD nye kono alu ya masenga kina kan na gam fala kere na gam masenga anu na gam na sondo mema anu fera reki a kere ntomara e ga khilbara seradi na gam vini wakarara etan na gal machat nye aloko yo loko alla na kan nondi sariye borum fina nye etan wakara na yatire mini ena sariye borom par mena mato na article 77 e ma sengne fasaklima a transition tanga bui la mafena la mafe findi na sera ne ré politique là ba feki anu société civile la Guinée force vive e ramala yekere anu ta CNRD alko ra dani sa transition ma ene logo adam may logo ne ko amura bar nye amura bar e mambara mato di CNRD ira wenyi ndeyera e kasabe konti irara anu wonfana amukolong wonfana parce que tu n'as pas plainte ça de contre wonfana ki keseni neki nye wonfana ki keseni neki hanya amukolo e manare e fe ne gere kelere eti horma na gam vindi belga safere ay bangira lingira kiren mema na gam vindi menge sanyi gbera e bara to afi yere fe ki na amudaka abara ratisi afi rama tam fe fe yere fe ki na yere ki ma fi rama ku adi e daga ma suru yin wasim fe na gam me simma na ma fi rama ku adi e me gere yere bima e me gere kun simma ibare de khalife kon gbetane yi de pe na ga singi firinge ma yambara da sono e me gere findi fe to bara ratisi e me gere findi fe me gere lamara di boko ku e bara konto fili kuna gbeng man ina moto e krief man na nga woli findi na sera
anu atife goroma la Guinée kabiri mbela bo mbokone kono tambundi yaha e ma kolon e bara gbengba so ko sumayira nye di kriafu est-ce que CNRD hawol sendermuya ay leader de politique hedro bo to ko koson fa remeni nye kono CNRD e ma sennabi ami khasabe mundu mbada fa pro sol fa konde wakati di manifestation politique kuy e na ma senne nye kono ne ga kiti di CNRD ma fa lakne akiti samane aya murasa kono kiti na mindeng na sema sengri fa sagelima CNRD ma sena ma sengri Osman Bagulenta ibra we nana kono nye nana esondo mema kono e bara konta fili na biri na nyeri e na fe biri kere mera rakorosi e na gasali na tende na CNRD be akiti ra sabati bo ku mingi ne fari politique krayama mingi ne gbese barei politique krayama hanu politique krayama ra alo akrief do kinaka no bangende ndefo ndorde naki alko la Guinée kabiri ngaki yekiri moto sokote ni moto kereng wonga so gorde moto kereng nana nyari ba est un parti politique et nere e mu fera ba me khunyu nyima menge sembe bo kon yama fon sembe bo kon yama ga sembe aha magura ga menge bumma nye aha menge rume menge rawoli aga yama ga kame akhayende aga na kholi yama ga ende na sira asariye sariye nara yama ga ende sariye nara nabiri wundusi ba wonga mane wonga wonga arasuratu inaka wo benagam findi liberté ra yetra lura ibundi ga yetra lu anu wonta ma yetra lu anu yetra lu ima sein de masin anu yetra lu ifendi ndraba ira yetra lu kui arabiri mbarsu burum fi abiri mbarsu burum fi abiri CNRD ga menge yakui nye CEDEAO médiateur faxane karamxo eso la Guinée bi nye anu Nations Unies nye kono politique emuto mission mix nana mission musumbuku nye kono emuto akor heri nabiri na nyari ina yase ande tuli bendu est un parti politique est un rebelle fort d'or kedima anu wona kono e yere fe créer na me fe créer fi renana e muno ma fe la badi afalu e me boroto e la ma fe kerem fala e gundogri e kra kerem mato e nare e famane ba e tamuno matide mengasen ka ke fen ndema kono e famane yere re badi wo mala Guinée tungunani biring e mini travaux ma e yere kombi mu nakan kui gereso mu nakan kui kono rama sen dunia be e be labo mo mi ne be anne ma se na ma singri e ma harle sa storna e ma rasabatiri e mu yalla ngi e yere kira e mu sewari e hafira bakira na ba findi fima gawira karamo fabu wonga suratu ba gbe mulugul wonara alo ya fala kinare ji parti politique ntang nera wali sangane et toi décision to go re mala yire kering hala to faliri e muno malande fe kerema parce que birina yire kerena mfimfi to ilanga e borema alko era ennemi en commun dégagé étant alko mais man falu étant fantagi e muno malande parce que kanka wama dogode nangoma kibayina ngoma nokui alwe costo na rasarna ki CNRD ndenera e wama na chokoma e wama sika fe haminde parce que ina mato CNRD colonel Mamadi Doumbouya tofa parce que nta ano dialogue na gamogori naki ano mirina re biri naki palais b jour par jour c'est-à-dire toji na fatina njibore fatina bora accoucher biri ngene la Guinée bi e na fa palais na ka fe borito kono e kha malang kuyi wo munotori e rilir fe na gamma amukolon e na gambiri falana abir murabari parce que ina dit Charles Mato akuyi amu falaka de yama ma langri ka Charles Nara ene CNRD wengui CNRD belga fori parce que ntamba to ne biri khlinaki ne biri khali ma langri ena non tongo mo esa yi wakara kui kerena naki afriande ntambe ji wakara ra bafi ara fala fi kuyo mama namfema etana fa ena fa e fa la Guinée ke libéré de etana dangisama e fala amuto fariki mu fa la Guinée yelande hantel date e yamula memi mo horinoma kona fala fe CNT ne na fama no dire
force vivier ne na femme no désigné de monta muno dande ya sade notamment et fa fait miri na fa fait miri na rera na ki CNT kui e bir miri nera moye munneira faire munneira ita mambara faire tongo fode faire sa miri sagoi imanga na miri ma khorin ndam fode la mangalu film FM han lo mundu amana ala se fala mebe amana entara ala ribuna ala yangi fakana nan kui amana fala mebe parce que imunoma mais khalwa fala kinare etana fari e fari fe na ya badi mo Burkina ma tobe Burkina fari ne etana fa coup d'état raba etana mandangi sarama etana décision tongo etana commission d'or février etana raba e mi yo magoringi mais ne mo dangi ginara et c'est pas comprendre et fanto fari naki et la mané fala na Guinée debe mutambara fa mugai mu polma mugai mu pierrema mutam fari na sera mu fari ne non dinangara sabati mu nyete biringa kolon la Guinée n'a fri na reira biringa kolokanga nga fara ala gule la Guinée ba e khara bolo no fang ina se na masse baraloe mbara to ira na rasuko ira ni da bolo fo de ngai na ka mambara no masoto ala ko la Guinée ka no yiri wade la Guinée ka no yiska de yari et ça va comprendre awa CNRD et bara tantan fore Tramofab ntana ramasima yi décision ma parti politique et mabri na mané photo na ramasengé qui n'est jamais trop tard pour bien faire et to iborema langue qui en 60 partis et bara so fait ma to fait créa kirina era korosi ha khalifa inara kono yi CNRD fait wallahi a fait tobira wallahi nta munyagali ala parce que munyagali ara fait munduma tofa non munyagali parce que c'est-à-dire harna sayira dingue harna sayira dingue fe munuma fode na wanfeki mameti ngoyen singene ma sey fema non kasamodu ngoyen singene ma sey fema do fona wanfeki non to manembe ngoma na ma semfe parce que na to na démocratie baragbulen kambi et puis baragbulen kambi douli ifana kolongo to anu na fe fam fatang mununa pour ça Alpha Condé a mengara nyerki a fatang nanana sinon la vérité na non dira muna tourne force vivier kramo fofanay haja rabiatwe anu ne fe mate e gregbegbe na maso zori alko mengara so civil irabi mengara na so rien yi e gregbegbe na maso na fema mu fa to mengara barana gbele na civilema donc na fe kui na civil sono ne lamane no re hakala wali yi mengara na ka bayira agara gbele so re ma anu fe na amfa na hakala bir na fe kolon constitution fait na masengre ko tingara ko to sika nan de tambi fait na ambirari na ra blengo sori ma anu na fait na na fait na mu do donc on a fait kui wona mané politicien ibe il n'est jamais trop tard pour bien faire vouloir trop gagner tu risques de tout perdre era kolon et non e masoto et mu lambe ka fatang et hakali lambe ka lu c'est ça c'est keren et ra grema so iborera alko menga ya haras bule civilement parce que développement moi ma développement na ngomba sorry ma fi ma sorry et puis y transition menga ce gouvernement yarati singena nana a discours singena na mati anana fala anake ce n'est pas un gouvernement de développement ana ouais ma singena kui donc nanta lama ara hakal fi birma c'est un gouvernement de redressement donc biringa ko muna fe na nkuiki anuma kuya ha irende mo ga ko boritan a développement tamu minima kuidi minima donc on a fait kui on a ramfalari parce que mon mission Ousmane ma missionnaire ne ka fe flaya ne tofa amere ne wende masengre anare transition mu fama a fait bir nyaba kono jalon na la mara posé développement basé projeté et na jalon est posé donc on attend na ouais donc on a mission et kana mission era ba et élection est organisée et kilna parce que transition nara wakati na ma Ousmane ina ko wakati na di ina meni wakati ma ina mane wala bade wakati ma ko remu meni wakati ma wakati tanaka meni ma isiga mane mi sigalere kulo parce que non na problème là toto Mamadi Doumbouya Tori la Guinée s'est fait Guinée quand même pas sur marché qui quand même pas sur Yama Toro to mais Guinée na maseng esplanadement et voilà maseng et le marché est cher mon colonel le marché est cher mon colonel le marché est cher ane va na rabe na gabiru na goro c'est transition amanda mara ane va na fait maseng donc na ouais
c'était na way awai wonu lamanu asari krayama no awalki krayama sonia ku wanga Jean-Marc Tileno barma wona tanangali ana kunnati wumbe technicien katafi ha téléphone ha bombo abara bombo kona coupe fe modangi fe wona mane be wona adamadi arafa wo makifanyi kono wonga wongui wonga binya wonga ratimbe wona mane wona amuno akan mastode no woma masinde yabide aki anake yama kono won fama won kerdinde wonu mafetoki marasi won fama nan fide RPG ma wona ko parti au pouvoir amusonea to pouvoir meira inderek na kanna koranu to akerem mara wona ko le champion asana Abu Dhabi roñ Abu Dhabi asama goro Abu Dhabi roñ wona mana wona ala ma khandi biring ala santé ya fama ala santé si maya tan ala barna fama wona ko la fana bonus nan ko kono ala santé ya fama kono wona sama semmebe wona mane be hakate ka hukirim fala ama yagi parti belebele alu RPG moli nye il faut salu tumbintambe fabre toko doko yele yere murakara toko murakara kono umanga falibe e fefe na bama ina garaba kalabante ya ku i garaba fi rena ku barma timbintambe ha sim parti politique alu RPG moli na kina khatanara anu wonna wakati na meki RPG militaire nde nan keleri e fefe na la parti nde be nana finir arc-en-ciel la kono RPG kiring a keren amuno memenge ya fide RPG candidat yoma anu lagina beta nakinara parti yo parti ikere muno ma menge ya fide ira candidat ma fo alliance raba yama fo bela so borira kono dangi gambi won fama ne hala satin parti politique ba RPG mirinde barfa uyay rafolo umbe parti allié won fama ne nerlide hala satin lo on ramfa fi ki ba e fi tambala sande kostonde la matama kuma on monsieur Silla tostawo hala satin rafa won ngafo do koston bo wala mo ngana sa Kostongo Ousmane RPG Gileri Ousmane fait na dangi fait RPG Gileri RPG kin na Ousmane ma parce que Ousmane na mara sifi ma non ta mu mara sifi non fode vraiment mu mara sifi ma non e yami mo wona ira mara sifi ma di non Ousmane na mara sifi non e tan mais Ousmane tan no fala fe ne parce que la Guinée Canara Ousmane no fala fe ne la Guinée nga lu bokku Ousmane no fala fe ne mu mara sifi ma fe na non Ousmane no fala fe ne mais na nu na tan RPG Rounira no finir son excellence président Alpha Condé nana ala ga santé ara gulama no finir mirina nana gambara fenne ndera bayi boko tankui non mais ya ko pro Alpha Condé aga mengi abiri ngamnyawo simaya santé no safari simaya nu santé safari ko woni kisunu neme na falma wonkila wa sallallahu non non simaya nu santé non fala ribe na santé ala na fama simaya ta fana bonus nan ku inaki nye ba na ngana na bo ala na fi wo fama allahumma amin dovo mumma nwa yanga naki Alpha nye yeri agire mo so politique nye yeri kono ina mato atambundi yatimo akanyara do amu parti yara do no ayara do no parti yara do Alpha ya fa mengeyara do Alpha ya fa mengeyara ma parce que afa tagam parti yara Alassane nana muset mabeki no automatiquement Alassane mirina lama arafa idra na wefe ouais voilà Alassane mirina lama Alassane présentera parti qui na mirina anuma na mirina surandi maintenant quand il fura afa fara na khambira mirbate mun na nana ya afa présenter bien collège donc na fait donc on a fait quoi ka RPG et ramenga ya quoi il pas 10 ans na ba na 10 ans quoi et muno relève préparé mais relève là il ma parti politique par exemple RPG Kiring muno mamangia findi asoto fara parti allié na soto imona fala ya na vidal cancel maintenant non dira parce que moi RPG toné RPG Kiring après élection yeri amari non fode itulmatina isabari ndana wenfi karamago memetu fode isabari karamago fab nam ina mo gan corniche ba non mi gan fe corniche mi gan fe autoroute nama maintenant RPG itulmati successeur nandera relève nandera RPG nya yeri
Alpha Condé na RPG Rouma ana RPG maintenant toto ina mato RPG wa falfe problème na RPG go il na problème FMV et ça RPG kui mais c'est le parti le plus structuré ici en Guinée non mais il t'a demandé le parti structuré relève mouna Fab il mouna mala fala de il a ton parti ce qu'a fait Alpha Condé bara RPG khani nyeri amamba fa 10 ans kui amamba bara khani mais na parti ali na fait on a Fab oui Allah wala sabu amina ya rabbi Allah ya ko ma fla don wina be na sike men yili ne yara yo ko mi ringa ye fi gbema ayara biri a seto asa yili to asiga sakui afengene asa ga meme tu ali do mani na ramno fi ali do mani ali do mani no ma ele cadre ndena do monira domani dore anoma cadre mal mundo mais cadre modèle mundo mais RPG anoma mais RPG molinara ndera mais RPG molina naki modèle di khasali parti batenara nu mais RPG molina naki mais cadre na RPG de dangi do monira mais voilà domani ndena ta na RPG ku mais cadre nara mais non domani cadre na RPG ku non ma fini de ma non oui mais ta voilà ça domani non il ta voilà ça non mais non mangura il na wanyi il na wanyi faut dire que il na wanyi na ya bi ta voilà sali na sali na bana voilà amuno mo na fini dara non barma amiri mai non amiri na ira afara mu na ira domani dore capacité na ira mentalité na ira moralité na ira Ousmane Mangoura créer public Ousmane non ka RPG kenen e gala kame kenen e na gala na tana itana ma langi o na mana o fama to dande be na tina o mana be ba o na mana kliba tar batali na wonyi tina be o na mana